Okay, today we'll do exercise 6.4, question number 1. We have question number 1 like this. Find the square root of each of the following numbers by division method. Now up to this we did repeating subtraction method. Another one we did number 2, that is repeating subtraction method. Number two is our prime factorization method, and number 3 we are asked to find the square root by long division method, and this is important one. Now first questions we have 2304. अब इसको चाहिँ you are asked to find the square root but by long division method. You have to apply the long division method, and for this what you have to do, this is important one, and you have to make a bar like this, which I've did here. Just look at here, you have to make a bar बनाइसकेपछि inside the bar you have to write down the number like 2304, which number you have given. Inside the bar you have to write down the numbers 2304. Clear? And after writing the numbers from the ones digit place, कतिवटा number accordingly you have to make a pair. दुईटा जोडी बनाउनु पर्यो, and it is from the ones place. Clear? Ones place then go, you have to make a pair. Now here the ones place value is 4, and tens place is 0. That means from the 4 and 0, this is one pair. Another one, 3 and 2 is another pair. You have to make the pair like this. Clear? Now in the next steps, what you have to do, first one number पाएपछि you have to make a pair from the back side. सजिलोको लागि म भन्दैछु, from the back side, पिछाडी number को पिछाडीबाट you make a pair of two numbers. Clear? Like this. Now in the next steps, first we got 2 3 ने एउटा जोडी भयो 2 3, अर्को भयो 0 4. अब 2 3 you have to search a number. That means number चाहिँ यहाँ के हुनु पर्यो, तिम्रो स्क्वायर हुनु पर्यो, जुन चाहिँ नम्बरले मल्टिप्लाई गर्यो त्यही नम्बरले मल्टिप्लाई गर्दा आउनु पर्यो. अब फर्स्ट हियर द बार, फर्स्ट बारमा हाम्रो 23 छ. अब you have to find such a number which is त्यसकै स्क्वायरले मल्टिप्लाई गर्दा चाहिँ 23 आउनु पर्यो कि 23 भन्दा कम्ती आउनु पर्यो, बेसी आउने भएन. अब सपोज एक्जाम्पल 1 into 1 will be 1 त बेसी छ, कम्ती छ 23 भन्दा. अब नेक्स्ट हायर नम्बर यु क्यान चुज इट. क्लियर? लाइक 2. अब 2 into 2, द्याट मिन्स स्क्वायर नम्बरले गर्नु पर्यो. 2 भनेपछि 2 into 2 will be 4. 4 ले पनि जाँदैन हैन, 23 बेसी छ 4 भन्दा. अब 3 ले गर्दा 3 3 छ 9, 9 ले पनि जाँदैन. Okay, now अब next number you can choose it, that is 4. 4 into 4 will be 16. अझै के छ, 23 is greater. You just try it. 5 ले try गर. 5 5 छ 25. 23 भन्दा बेसी आयो, so हामीले कुन चाहिँ नम्बर लिनु पर्यो, 4. So 4 into 4 will be 16. Now in the same process, that 4 you have to write down in the left side like this. Your numbers को bar को left side मा I've written 4 and upside also 4, that is 4 4 जा 16. Now हामीले divide गर्दा, after this we'll subtract it and we'll find the remainder, isn't it? Same way you have to do. If you'll subtract 23 minus 16, we'll get 7. And 7 is the remainder we got. Now just look at here, 0 and 4 left. Now in the next steps what you have to do, remainder 7 now. So 7 ko right party you have to bring down the 0 4. दुईटा नम्बर एकैचोटि झार्नु पर्यो. Now next we'll get dividend. Our dividend is 704. हाम्रो डिभिडेन्ड कति आयो, 7 रिमाइन्डर अलरेडी थियो, 0 र 4 लाई झार्दा we get our next dividend 704. अब यसलाई again we have to divide it for this, and here the divisor is our 4.
कुन चाहिँले डिभाइड गरेको थियो हामीले फर्स्टमा 4 ले हैन अब 4 लाई डबल गर्नु पर्यो दैट मीन्स डबल मीन्स मल्टिप्लाई बाइ 2 दैट मीन्स 2 ले मल्टिप्लाई गर्दा 4 2 जा 8 4 लाई डबल गर्दा कति हुन्छ 8 and that 8 you have to write down side of this 4 4 को मुनिपट्टि लेख्नु पर्यो 8 clear now in the next steps our divisor is 8 and the dividend is 704 अब यसले you have to find such a square number अब तिमीले एउटा स्क्वायर नम्बर फेरि again you have to search it जुन चाहिँले मल्टिप्लाई गर्दा will get 704 किनभने 704 भन्दा कम्ती नम्बर आउने नम्बर you have to search it अब यो 8 लाई यतिकै राख्नु पर्यो क्लियर 8 will not change है यो 4 लाई डिभाइजरलाई डबल गरेकोलाई कीप इट एज इट इज अब त्यसको राइटपट्टि अर्को नम्बर सर्च गर्नु पर्यो बुझ्यौ अर्को स्क्वायर नम्बर सर्च गर्नु पर्यो जुन चाहिँ मल्टिप्लाई गर्दा हामीले कति पाओस् 704 किनभने 704 भन्दा कम्ती अब यहाँनिर विल ट्राई इट 1 दिनको ट्राई गर्दै जानु पर्यो ट्रायल एन्ड एरर मेथड यु हेभ टु अप्लाई इट तर अब 8 अलरेडी छ 8 ले अझै 8 लाई 8 टाइम्स गयो भने यु विल गेट 704 क्लियर दैट मीन्स 88 into 8 will be 704 now you just write down here and again same steps you have to follow which we followed in division subtract it you will get remainder 0 so our remainder is 0 and the quotient is 48 therefore this quotient this is our answer therefore square root of 2304 equals to 48 that means square root of 2304 चाहिँ कति हुँदैछ 48 that means the simple steps you have to follow it now similarly just look at question number 4 of question number 1 1 कै 4 हेर 5 to 9 we have question 5 to 9 अब again here also the same steps you have to follow you have to here also our dividend is 5 to 9 अब keep this inside the bar मा हाल्नु उसमा हाल and after that you give the bar to the number लाई bar देऊ now from will start from the back side 9 र 2 एउटा पेयर भयो 5 एक्लै छ एक्लैको पेयर हुन्छ अब यहाँ now you have to find the divisor डिभाइजर चाहिँ यस्तो नम्बर फाइन्ड गर्नु पर्यो हाम्रो फर्स्टको नम्बर कति छ 5 मात्रै छ अब मल्टिप्लाई गर्दा चाहिँ 5 आउनु पर्यो कि 5 भन्दा कम्ती आउनु पर्यो बेसी हुनु भएन सो 1 into 1 will be 1 कम्ती छ अब नेक्स्ट अर्को नम्बर वी क्यान ट्राई विथ द 2 क्लियर दैट मीन्स 2 2 जा 4 3 ले गर्दा 9 हुन्छ 5 भन्दा बेसी हुन्छ सो बेटर वी क्यान टेक 2 2 into 2 will be 4 5 को मुनिपट्टि 4 लेख्नु पर्यो then same steps we have to subtract it subtract गर्दा our remainder will be 1 clear कति आयो remainder is 1 now remainder will get the 1 now in the next steps you have to bring down this 2 9 चाहिँ 1 को राइटपट्टि झार्नु पर्यो like this that means our new dividend will be 129 अब द नेक्स्ट स्टेप्स 2 को मुनिपट्टि कति लेख्नु पर्यो 2 को डबल नम्बर 2 को डबल भनेपछि 4 दिस इज द 4 क्लियर नाउ यु हेभ टु सर्च अ नम्बर हैन 4 लाई त्यतिकै अर्को नम्बर फाइन्ड गर्नु पर्यो जुन चाहिँ स्क्वायर गर्दा चाहिँ 129 भन्दा बेसी किनभा कम्ती आउनु 129 किनभा कम्ती आउनु पर्यो सो वी क्यान ट्राई विथ द 3 that means 3 ले गर्दा कति आउँछ हाम्रो 43 into 3 will be 129 now in the next steps subtract it will get remainder 0 means our quotient is 23 and this is our answer therefore root over 5 to 9 is equal to 23 this way we have to do it clear now this is for the numbers now for the decimal numbers also you have to follow the same steps a decimal ko lagi pani there is no any confusion we have to follow the same steps first make a bar banaera
put the numbers inside the bar and give the bar to the numbers. Number lai bar dinu paryo. That means 3 ko 1 हेर, 2 को keep it as it is, 3 को 1 हेर, 2.56 here 2.56 2.56 लाई अब हामीले बार बनाउनु पर्यो, पिछाडीबाटै गर्नु पर्यो. 6 and 5 is 1, एउटा जोडी भयो, 2 अलग गरे. अब 2 लाई गर्दा 2 ले गर्दा त 4 आउँछ, बेसी भयो, त्यसले 1 ले गर्नु पर्यो. 1 into 1 will be 1. Then next steps we have to subtract the numbers. 2 र 1 घटाउँदा 1, our remainder will get the 1, isn't it? अब now next हामीले कुन चाहिँलाई झार्नु पर्यो, 1 remainder को right पट्टि 5 6 लाई. अब 5 6 त झार्दा आफ्टर डेसिमल, डेसिमल को बाद को 5 6 हैन. अब यो डेसिमल हामीले माथि कोशेन्ट को त्यहाँ लेख्नु पर्यो. 1 को बादमा give the decimal point. Clear? Point upside. Now in the next steps, subtract it, remainder we got 1, we'll bring down this 5 6 and new dividend is our 156. अनि next steps मा यो 1 divisor लाई double गर्नु पर्यो. 1 को double is 2. अब you have to search a number which is 156 or less than 156. So we can try with 6. 6 ले multiply गर्दा 26 into 6 if you multiply will get 156. And the similarly subtract it will get the remainder 0 and quotient is 1.6. So therefore root over 2.56 is equal to 1.6. Clear? This is also simple. Now similarly next question 3 ko I'll do it. Question number 3 here. 5151.84. Now similarly put inside the bar 51484 and in the next steps हामीले के गर्नु पर्यो, give the bar, दुईटा नम्बर को माथि बार लगाऊ. 84 4 र 8 one pair, 1 and 5 another pair. So अब now 51 छ, you have to search a number that is 7 को square. 7 7 is 49. If you'll subtract, the next steps you have to subtract it, will get 2. अब now next we have to bring down 84. 84 लाई झार्नु पर्यो 2 को right पट्टि. A decimal is there, त्यो decimal मा लगेर कहाँ राख्नु पर्यो, माथिपट्टि quotient मा 7 point लगाइहाल्नु पर्यो. Now next dividend, नयाँ dividend कति भयो हाम्रो 284. Now अब 7 लाई हामीले divisor लाई डबल गर्नु पर्यो. डबल गरेर 7 कै मुनिपट्टि लेख्नु पर्यो. 7 को डबल कति हुन्छ 14. Clear? Now you have to search a number. अब 14 को बाद को नम्बर सर्च गर्नु पर्यो जुन चाहिँ नि स्क्वायरै हुनु पर्यो, जुन चाहिँ मल्टिप्लाई गर्दा 284 आउनु पर्यो कि नभए त्यो भन्दा कम्ती आउनु पर्यो. That is the 2. 142 into 2 if you multiply will get 284. And in the next step similarly we subtract it, remainder is 0. Therefore our quotient we got 7.2. Therefore root over 51.84 is 7.2. This way you have to do it. Now question number 3 completed. Now just look at question number 4. A 4 ma hera, find the list number which must be subtracted from each of the following so as to get a perfect square. Also find the square root of the perfect square so obtained. Perfect square भनेपछि हामीलाई याद छ एक्ज्याक्टली के आउनु पर्यो, रिमाइन्डर 0 आउनु पर्यो नि. 0 एक्ज्याक्टली रिमाइन्डर 0 हैन, त्यसलाई पर्फेक्ट भन्छ लङ डिभिजन मेथड गर्दा. वेराज तिमीले प्राइम फ्याक्टराइजेसन गरे नि तिम्रो फ्याक्टर्सहरु जोडी जोडी आउनु पर्यो. बिजोडी भयो भने त्यसलाई हामी पर्फेक्ट भन्दैन. That way we'll understand the perfect and not a perfect. So अब हामीलाई के भन्दैछ, कुन चाहिँ नम्बर चाहिँ घटाउँदा चाहिँ तिम्रो पर्फेक्ट नम्बर आउँछ भन्दैछ. अनि त्यो पर्फेक्ट नम्बर आएपछि चाहिँ हामीले त्यसको पनि स्क्वायर रुट निकाल्नु भन्दैछ. फर्स्ट क्वेशन्स we have one question I'll do it or you do it yourself. Practice पनि हुन्छ तिम्रो लागि. Now 4 को 1 हेर त. We have
402. अब 402 बाट तिमीले फाइन्ड आउट द अब तिमीले यहाँबाट हामीले we just find the square root of 402 by long division method. Like just now we did. First put inside the bar 402 लाई inside the bar and the next steps मा हामीले के गर्नु पर्यो जोडी जोडी बनाउनु पर्यो from the back side. Don't forget it. पछाडीबाट जोडी बनाउँदा आउँदा 2 र 0 1 pair 4 अलग्गै भयो 4 एक्लै. Clear? Now this will be अब 2 2s are 4 exactly जान्छ. 2 2s are 4. If you'll subtract, we'll get 0. Here we'll get the remainder 0. Isn't it? अब 0 पाउँछ. अब 0 if you'll subtract अब 0 पायो. अब हामीले कुन चाहिँलाई तल झार्नु पर्यो 0 2 लाई. 0 2 लाई we have to bring it down to the right of remainder. Remainder को right पट्टि. अब नेक्स्ट स्टेप्समा हामीले डिवाइजर फाइन्ड गर्नुलाई 2 को के गर्नु पर्यो डबल. 2 को डबल इज 4. 2 को मुनिपट्टि लेखे हामीले 4. अब कतिले जान्छ 2 लाई त 40 ले त 1 गर्दा 40 हुन्छ तर we got only the 2. त्यसले गर्दा 0 0 ले we can try. 40 into 0 will be 0. Now similarly in the next steps we have to subtract 2 बाट 0 subtract on the 2. That means the remainder will get the 2. So we get remainder 2. It shows that 20 को square is less than 402 by 2. You know 20 आयो नि त quotient and the remainder 2 आयो. That means 20 को square 402 भन्दा कति हुँदैछ less by कति 2. So subtract the remainder from numbers. अब हामीले that means remainder कति आयो 2 आयो. अब यो 2 चाहिँ हामीले कुन चाहिँबाट घटाउनु पर्ने रहेछ 402 बाट subtract गर्नु पर्ने रहेछ. That means we'll get a perfect square. कुन चाहिँ नम्बर घटाउनु भन्दैछ नि हैन. That means तिमीले long division method गरेर जुन चाहिँ तिम्रो remainder आउँछ that you have to subtract it. So we get a perfect square. 402 मा we have to subtract the remainder and our remainder is 2. So we'll get 400. 400 is our numbers and यो number find गरेको हामीलाई square root पनि निकाल्नु भन्दैछ. So 400 equals to root over this is the prime factors दुई चारटा 2 र दुईटा 5. That means for this 2 चारटा 2 को बदली दुईटा 2 will come out हैन root लाई हामीले ब्रेक गर्नुलाई अनि दुईटा 5 को बदली 1 5 will come out. If you multiply we'll get 20. That means square root of 400 is equal to 20 will get. Now similarly you can do other questions also. Now next we'll have question number 5. अब 5 को हेर question number 1. अब भर्खरको क्वेशन्समा हामीलाई के भन्दै थियो what number should be subtracted. This is the easy one. तिमीले long division method do it. जुन चाहिँ रिमाइन्डर आउँछ त्यही घटाउनु पर्यो. तर your addition अब number 5 मा चाहिँ के भन्दैछ find the least number which must be added to each of the following numbers so as to get a perfect square. अब यो दिएको नम्बरहरु पर्फेक्ट स्क्वायर हैन. पहिला यसको पनि हामीले सेम वे लङ डिभिजनले रिमाइन्डर निकाल्नु पर्यो. अनि यहाँ चाहिँ अलिकति डिफरेन्ट छ के अनि सबट्र्याक्सन को इजी मेथड एउटा स्टेप्स गरे नि यु विल गेट. नम्बर 5 मा व्हाट डिफरेन्स विल गेट विल डु इट. नाउ सेम वे नम्बर 5 मा पनि लङ डिभिजन मेथडले निकाला. नाउ वी हैव 5 to 5 and next steps we have to make a pair from the back side हैन 5 र 2 को एउटा पेयर 5 को एउटा पेयर. अब सेम वे यहाँ र 5 लाई जानु पर्यो 2 ले जान्छ 2 2 जा 4 and in the next steps we have to subtract it. 5 minus 4 will be 1. अब कुन चाहिँ तल्लोपट्टि झर्छ 2 र 5 and next new dividend is our 1 to 5. अब नेक्स्ट स्टेप्स मा हामीले 2 लाई के गर्नु पर्यो डिवाइजरले डबल गर्नु पर्यो. डिवाइजर 2 को डबल कति हुन्छ 4. Now you have to find such a number, such a square number. If you multiply, we'll get 125 or less than 125. That is 2. 42 into 2 will be 84. If you'll subtract, we'll get 31. Now in this questions,
हामीले रिमाइन्डर कति आयो 31. अब सबट्र्याक्ट भनेको त हामीले 31 सबट्र्याक्ट गर्दा आइहाल्थ्यो. तर यहाँ हामीलाई के भन्दैछ एडिसन भन्दैछ नम्बर 5 मा. सो दिस सोज द्याट यहाँ चाहिँ हामीले कति पायो क्वेसन 22 को स्क्वायर चाहिँ लेस देन कति रहेछ 525 भनेर चाल पायो हामीले. क्लियर. अब नेक्स्ट पर्फेक्ट स्क्वायर नम्बर इज अर्को 22 भयो 23 को तिमीले के निकाल्नु पर्यो स्क्वायर निकाल्नु पर्यो. इफ यु फाइन्ड द स्क्वायर अफ 23 विल गेट 529. क्लियर. 529 पाउँछौ. अब नेक्स्ट स्टेप्समा व्हाट यु हेभ टु डु सबट्र्याक्ट 23 को स्क्वायर र दिएको नम्बरलाई सबट्र्याक्टेड. क्लियर. बुझ्दैछ. फर्स्टमा हामीले लङ डिभिजन मेथडले रिमाइन्डर वी फाइन्ड इट आउट. रिमाइन्डर मिन्स द क्वेसन 22 आयो. 22 को स्क्वायर चाहिँ के रहेछ इट्स अ लेस देन 525. अब 22 को नेक्स्ट हायर स्क्वायर नम्बर निकाल्यो. 22 को नेक्स्ट कति छ 23 को स्क्वायर निकाल्यो हामीले कति पायो 529. अनि आफ्टर द्याट सबट्र्याक्ट गर्नु पर्यो कुन चाहिँ 23 को स्क्वायर र दिएको नम्बर है 22 को स्क्वायर होइन है दिएको नम्बर कति छ 525 लाई हामीले सबट्र्याक्ट गर्नु पर्यो. अनि 23 को स्क्वायर भनेको वी गट इट 529 माइनस कति गर्नु पर्यो दिएको नम्बर कति छ 525 छ त्यसलाई घटाउनु पर्यो. घटाउँदा वी गट द 4. द नम्बर टु बी एडेड इज 4. द्याट मिन्स हामीले स्क्वायर निकालेर त्यो दुईटा नम्बर घटाएको जुन चाहिँ पाउँछ त्यो चाहिँ जोड्नु पर्यो. कुन चाहिँसँग जोड्नु पर्यो गिवन नम्बर. व्हाट इज द गिवन नम्बर हियर 525. So 525 plus 4 is equal to 529 will get. Now अब इसको में स्क्वायर निकाल्दा will get 529 square root of 529 is equal to 23 will get. This way you have to do. That means the slightly difference we have in subtraction and in addition. Addition मा अलिकति एक steps longer we have. पहिला सबट्र्याक्ट गर्नु पर्यो घटाउँदा जति नम्बर आउँछ त्यसलाई चाहिँ जोड्नु पर्यो. Now question number 6. Now question number 6 also we have find the length of the sides of a square whose area is 441 meter square. Over here also nothing to do. Area of the square we have given that is 441. Clear. Now therefore the sides of the square is our root over 441 meter square equals to find out the 441 को prime factors nikala. Here I did. Prime factor is 3 into 3 into 7 into 7. Meter पनि दुईटा छ so meter into meter. For this 3 square root भनेपछि दुईटाको बदली एउटा बाहिर निस्किन्छ. दुईटा 3 छ 1 will come out into दुईटा 7 छ 1 will come out into meter. So multiply will give 21 meter. Therefore the length of the sides of the square is equal to 21 meter.